I posljedno dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova, ali recap varijanta. U ovoj epizodi vam prikazujem 8 špilova od pre nekoliko mjeseci kad sam ih radio i ako sam odradio neki update skilla u tekstu, izgledu ili bilo šta, ja vam pokažem, ili promjena u nekom špilu, ako se nešto desilo, ja vam također pokažem, tako da imate i vi update ako nekim slučajem štampate ove skillove ili šta god. Također imamo 4 mystery špila koji nisu glavni fokus ovog videa i koje sam isto također dorađivao ili sam dodao neki skill ili nešto, vidjet ćemo to na kraju, ali ovo je glavni fokus ovog videa. Pa da ne bi dužio, krećemo od Arkane i Arkana zapravo kod mene nije dobio nijedan novi skill, on i dalje ima svoja 3 oficijalna skilla. Magician Act, Now You See Them i Terrible Fate. Međutim, šta se tu dešava? Ovaj skill koji sam već pravio za njega je izmenjen, malo je oslabljen. A Trick Up the Sleeve, koji radi sad na foru, te može 2 puta samo da se iskoristi, prošli put je bilo 3 puta i mogao je da doda 1000 Knives, Dark Magic Attack i imao je Dark Curtain da doda. Međutim, sa tom kartom ja ovaj špil pravim mnogo jakim, zato što aktivacijom te karte ti sebi poloviš poene i onda omogućavaš sebi opet da aktiviraš skill, što je malo prejako. I onda skill je malo izmenjen i on glasi ovako. Samo čas. Flip this card over when you activate this skill. Once per turn during your main phase, you can activate this skill. Add 1000 knives or dark magic attack from your deck to your hand. This skill can be used up to 2 times, once when your life points are 2000 or less and once when your life points are 1000 or less. Inače, ako se sećate, skill je napravljen na nalik, šta je sa fokusom? Na nalik na skill Zayna, gdje je sličnu aktivaciju imao, samo imao je još jednu aktivaciju sa 3000 or less. I to sam isto ja napravio, međutim ta je izmjena takva da sam to izbacio jer malo bude jako. Inače, što se tiče špila, špil je ostao, ja mislim, nepromenjen. Ako je nešto dodato, evo sada ćete vidjeti ceo špil na brzaka. Inače, u ovim epizodama ja ne čitam skillove, već čitam samo ono što je nešto izmenjeno, ako se ja setim da sam to izmenio, tako da to je to. Da bi to išlo brže, jer stvarno ima dosta stvari ovdje. Inače, Arkana će u jednom trenutku dobiti još jedan skill, ali sad ću vam pokazati sa kim, to je Tag Duel skill. Taj skill će biti zapravo sa njegovim pomoćnikom, Unknown Name, trenutno ništa nemam za njega, ali da, spremamo neki clown špil koji će biti vezan za njegovog pomoćnika. A i bit će tu neki tag team duel, bit će svašta nešto. Zanimljivo, zar ne? Naredni karakter je zapravo Axel Brody. Za njega imam 3 skilla. 1, 2, 3. Prva 2 su Volcanic Cannon i Blaze Accelerator Deployment, 2 oficijalna skilla. Međutim, ja sam mu dodao jedan moj skill, to je Fire Reload. O da, zaboravio sam da kažem, kao što vidite drugačiji su mi sad skillovi, a neki random da izaberemo ovamo od starih. Evo, ovo je neki random skill, vidite kakav je, da kažem, tekst i naslova i sve i kvalitet drugačiji. Znači, ovo više ne koristim, ovo cepamo, a koristim ovako neki drugi template koji mi je dosta kvalitetniji i lepši, čak i tekst karte se bolje vidi. Evo, na primjer, ajmo ovaj tekst, koliko je čitljivije i lepše ovo nego ovo. Ovdje su toliko veliki neki razmasci da je to katastrofa. Ali uglavnom, da, skill je ostao isti, ne bi ga čitao i čini mi se da je i špil ostao isti. Sad ćemo da vidimo, imamo ove tokene, imamo i njegove Volcanic monstere. Da, uglavnom nisam ja tu nešto menjao, ako ja sam, svakako imate njegov video posebno da pogledate na mom kanalu. I to mu je to uglavnom.
Da, i ovo je neki extra deck što je ostao. Volcanic Doomfire. Ima tu dobrih kartica, realno. Top. Inače, da, počeo sam da menjam sve karaktere. Mislim skillove, ovo što sam sad pričao po novom sistemu da ih radim. Tako da imam dosta izmena. Kao na primjer ovo, zadnju stranu sam počeo da im radim, znači više ne radim u ovom fazonu, samo da napišem para na primjer, nego ga radim kao official što jeste. Čekaj još neki primjer da pokažem, evo na primjer ovaj, kako sam pisao pre, sad pišem ovako i mnogo je dobro. Realno, koliko toliko liči na official skill. Tako da. Nesbit je bio sljedeći karakter. Da imamo njegove skillove. On nema nijedan svoj official skill. Robotic World. Ostao je isti skill. Isti je tekst. Onda imamo sljedeći Nesbitov skill. Evolving Machine King. Čini mi se da i njega nisam menjao. Slobodno pauzirajte kada budete čitali ako vas bude zanimalo. Sljedeći Nesbitov skill. Final Artillery. Veoma cool skill. I dva Big Five skilla. Oni su isto ostali isti. Total Defense Barrier kada su uzeli telo Tristana. I Mythical Five-Headed Dragon. Tu sam ispravio ovdje sam samo napisao Big i napisao sam brojčano 5. A lepše ako The Big Five da piše. Mythical Five-Headed Dragon. Ne, Mythic Five-Headed Dragon. Tako da, to je Nesbit i njegovi, da kažem, tag team skillovi. Evo ga njegov špil. Njegov špil sam izmenio. Dao sam mu ove V-Jet Tigera i V-Winged Catapult kao, da kažemo, deo špila. Prije nešto drugačije bile su neke druge mašine, ali eto sad sam ga to malo preuredio da bude na tu foru. Nisam dao one XYZ, samo ova dva. I zadržao sam mu, da kažem, starog Machine Kinga, odnosno Ancient Gear Golema i ostale neke mašine. Da liči na njegov špil, koliko toliko. Evo ga Machine King, jedina karta koja bi stvarno bila za njegov špil. Dobro, može i on, ali da, to je to. Evo su fuzije i imamo jedan veliki extra deck, ne extra deck nego side deck koji sadrži razne Ancient Gear monstere jer su oni bili deo ovog špila. Evo čak imam još jednu varijantu ovoga da mu dam, ali mu to ne treba. Imamo ovo za njih, ima svašta. Ova karta možda bi išla u ovaj špil, a možda i ne, nisam siguran. Ne znam da li radi dobro sa ovima, nisam to nešto ispitivao, to je sa njim, tako da, ali našlo se tu, tako da ima. Sljedeći karakter kojeg sam snimio posle Nesbita je Atticus Rhodes. Atticus zapravo ima svoje skillove official i to su dva Night Shroud skilla i ta dva skilla su ovakva. Znači njega nismo dobili kao ovog Atticus Rhodesa, već sam ja morao da se pozabavim time. I imamo Atticus Rhodes ovakav skill. Red Eyes Potential. Ostao je, ja mislim, isti, sem da, izmena je da once per duel discard one card, then fusion summon one Meteor Black Dragon using monsters from your hand or field as material, and if you do, it is unaffected by your opponent's card effect until end of this turn. To je izmena zato što bude prejako, ja sam zaboravio ovdje da stavim discard one card. Inače ovaj deo skilla je od Kaibe iz onog najnovijeg seta preuzet, samo što on poziva Ultimate Dragona, a ja sam tu ne znam kako preskočio discard one card, tako da, da, sad sam to ispravio i to je sasvim ok. Imamo Atticus Rhodes, ovaj funny looking t-shirt fazon, to je Red Eyes Roulette.
super kartica, ostala je ista kao i pre i to je inače zapravo replika ovog skilla, samo što on koristi Dark Magicians, a on koristi Red Eyes Black Dragona. Na istu foru bukvalno sam napravio skill. Veoma kreativno. Špil što se mene tiče, ja mislim da je isti, da ga nešto nisam menjao. Red Eyes Black Dragon, Red Eyes B Dragon i Red Eyes Black Dragon. 3 rarity-a. Imamo Red Eyes Darkness, Darkness, Darkness. Špilovi zapravo, kao što znate ako gledate ove klipove redovno, su izmenljivi uvijek i zavisi od toga kakav skill koristimo uz špil i onda uvijek možemo nešto da izmenimo, da napravimo da to bude savršeno za određeni skill. Iskreno po meni Atticus s ovom malom bebom zmaja je baš onako jak duelista. Stvarno ima lep izbor kartica. Opa. Posle njega šta imamo? Posle njega imamo Abe the Monkey Man. Abe the Monkey Man nema naravno svoj skill. Ako se sjećate ko je on je jedan random karakter iz Grand Championship turnira. Cool sam mu napravio ime ovdje. Meni se sviđa. I idemo dalje. To je izmena najveća. Skillovi su inače ostali isti. Berserker Strategy. Mislim sad da sam i možda imena menjao. Mislim da jesam. Nisam siguran, ali da, uglavnom su menjena imena. Sljedeći skill, evo ga ovdje. Brain and Brawn. Mislim da je izmenjeno samo da budu beastovi, izbacio sam sve iz špila Beast Warriore, tako da je fokusiran samo na beastove. I ovaj zadnji skill, Beast Mode. Ajde vidim šta sam ja to spremio za njega. Imamo ovaj support za Earth Monstere i onda Green Baboona, ipak je to majmun karta pa može da ide. Voltic Kong, 3 kopije, mada Soul Eater Bazoo, 3 kopije, znači Monkey Špil. Imamo i Giant Rata kao i Sea Koale. Imamo tu neki Beast support i tako to. Ništa specijalno, a opet nekako tematski uz njega zato što je on majmun duelista. I dodao sam ovako neke random beastove, eto da se nađu neke kartice dodatne za neku izmjenu špila ako zatreba. I to je to. Posle njega sam odradio špil Gurima iz Orichalcosovog arka. On također nema svoj, kako se zove, skill, official. Šta sam uradio? Menjao sam mu naravno ovo ime. Dodao sam mu drugačiji art ovdje, malo lepši da bude i to je to. Mislim da su ostali skillovi i tekst skilla ostali bukvalno isti. Bronze Knights. Pa imamo, čekaj šta piše, imamo Orichalcosov pečat. Veoma lepo. I ovaj zadnji skill, Tormentor Rising. Veoma lagani špilovi, bez neke velike izmjene, osim u tom nekom izgledu što pominju već 15. put. Token Bronze Knighta za skill. Imamo Obeliska i njegove Warriore. Da, špil je ono baziran na Warriorima, uglavnom Dark Warriori i to je to. I naravno Obelisk koga je ukrao. Da, ovo sam mu dao, možda je ovo nova karta, nisam siguran. I dobro, ovo je jedna fuzica. Od side decka ima tu još neke Warriore. To je Command Knight, Warriorova, Reactor Slime sam dodao. Zbog žrtve za Obeliska i neki Warrior support. Idemo dalje. Sljedeći je zapravo Brawn. Brawn ima 1, 2, 3, 4 skilla, s tim da ja sam snimao da ima 3 skilla, četvrti je zapravo nov skill. Također odrađen ovaj deo imena po
official fazonu. Fiend's Calling. Onda imamo sljedeći skill. Mad King of Dark World. Ostao je isti skill. Sljedeći je ovaj. Kaže Gates of Dark World. Jedan field spells kao skill. I ostaje posljednji ovaj skill koji je najnoviji što sam mu dodao i ja ne mogu da vjerujem da nisam to napravio kad sam pravio video. Ali, ajmo da vidimo. Brawn, at the start of the duel, flip this card over. Flipujemo i kaže colorless. What the fuck? Colorless. Chaos King. I imamo art colorlessa, njegovog boss monstera kojeg je on pokušavao da pozove preko super polimerizacije. Međutim, ja sam to pretvorio u skill i to kako? Ajmo ovako. Once per duel, during your main phase, you can discard one card. Send 3 or more fiend monsters, including at least one Rainbow, Overlord of Dark World, from your field or hand to graveyard. Special summon one Rainbow, Overlord of Dark World from your deck. Its original attack and defense each become the number of monsters sent to the graveyard by this skill. Puta 1000. Then you can destroy all cards your opponent controls, but you skip your battle phase this turn. Ovo je uprošćena verzija Colorlessa, uzeo sam njen efekat i prilagodio ga tako da mi pozovemo drugog Rainbowa i špila koji će da pridobije taj efekt. I promijenit ćemo se atak zavisno od koliko monstera banišemo. To jest, ne banišemo nego pošaljemo na groblje, tako? Da. Tako da, prilagođavanje monstera kroz skill je moja forica. Špil što se mene tiče je ostao isti, koliko se ja sećam, mislim nemamo mnogo Dark World monstera u speed duelu, ali sasvim je dovoljno da se napravi neki bazičan špil, pa ako nekad izbace neki Dark World monster, da mogu da ga dopunim i da bude to sasvim ok. Sasvim super ok. Op, ispade mi super rare karta. Evo, ispade mi ova. Allure of Darkness. Treba da završi u slivu nekom, brale. Dobro, u zajedničkom slivu je. To su otprilike neke dodatne kartice. Posle njega šta smo imali? Imali smo Franca, njegov špil, i to je 8. karakter iz ovog seta koji sam pravio. Isto Franc ništa novo nije dobio, samo izgled skilla je promenjen. Ra Disciple ostao je isti. Ovaj sljedeći skill je Offering for Sun God. Tu sam smanjio, ja mislim Ultimate Offering se zvao, sad je samo Offering for Sun God. Ostao je isti ostalo. I zadnji skill je Field Spell karta Mound of Bound Creator. Karta koju je Franz sam kreirao. I špil mu je naravno sa Winged Dragon of Ra i nekim random čudovištima. Volcanic Rocket je tu bio jer mi liči na Ra. Ovo je neki support za Divine monstere. Imamo neke Wind monstere, rekrutere, da ih imamo na terenu. Millennium Revelation, Monster Reborn je ide uz tu kartu. Fiend Sanctuary, možda mu ubacim još jednu. Flash of Forbidden Spell kao napad Ra fazon. Book of Moon, Twister, eto i to su uglavnom te neke karte za njegov špil. Ovo mi služi kao token za, što ovo nije speed duel karta, token za onaj skill Ra Disciple. Da, njega koristim pošto praktično sam ukrao od ove karte efekat i napravio kroz skill. I što ovdje imamo još, to su Judgment of Anubis, malo Volcanic supporta, jer fali mi Blaze Accelerator i razmišljao sam kao i u onom videu, čini mi se da sam još tada razmišljao da ubacim još jedan Blaze Accelerator i njih u špil kako bi ja to koristio Blaze Accelerator. Ipak je
Ra imao svoj napad koji se zove, ja mislim, Blaze Cannon ili tako nešto, koji podsjeća na sve to. Sad, imamo ovdje 4 misteriozna stara špila koja sam davno odradio i koja sam malo možda promenio, skila, špila, šta god da sam rekao, ali ajde da krenemo sa Shimonom. Kad sam ja njega snimao? Pa nisam njega snimao, ali sam zato snimao... nisam ni njega. Ko je Abnarg Otum? Šta je, bro? Šta se dešava? What the fuck? Ko je Solomon Muto? Ko je ovaj čovjek? To je Dekica. Solomon Muto. Da, brale. Promenio sam mu dosta stvari. Ajde da krenemo od official. Mog prvog skilla za njega nisam menjao, on je ostao kakav jeste. I sad ćemo da vidimo, znači ostao je isti, samo je malo promenjen onaj kao layout i to, znaš, tekst i to, mislim tekst, format ili šta već, isti je efekat, bukvalno, tako da njega ćemo samo da idemo dalje. Ko je Abnarg Otum, odnosno G-R-A-N-D-P-A-M-U-T-O, znači obrnuto, pa da, on se tako predstavio u onom turniru, Grand Championship, i nosio u masku. Tako sam ga napravio za Ancient City skill. Ancient City skill je, čini mi se, ostao isti, samo sam mu dodao dodatak, ova zadnja rečenica. Kada pozovemo to neko Dragon ili Earth čudovište, ona dobije 300 ataka za svaku spell kartu na groblju koja je trenutno. Znači, bukvalno je ostalo isto, samo taj neki boost u ataku, jer je bio previše prost skill. Zapravo ja sam kroz njega sad napravio sve ere Solomona. Imamo Dekicu Solomona, imamo Grand Championship Solomona, imamo Ancient Egyptian verziju Solomona i on se zvao Shimon. I ovo sam dao njemu na foru da je to zapravo Exodia Obliterate skill koji je zapravo bio Solomonov skill. Pisalo je ovdje Solomon i sve to, ali sam promenio da bude to ipak Shimon, znači ta neka egipatska varijanta, i skill je ostao isti. Znači sve je isto ostalo, samo sam promenio, da kažemo, karaktera, ali ipak je to Solomon i ostaje skill uz njega. Znači baš je prelepo ispalo, i ime gore kako je ispalo, i karakter ovako, i ova pozadina egipatska, baš je top ispalo. Sljedeći je Solomon Muto, ali kao mladi istraživač Egipta. At the start of the duel, flip this card over. I to je The Legendary Gambler. Postoji karta, bukvalno The Legendary Gambler. Ja sam uzeo njen efekat i prebacio u skill. I šta kaže Solomon skill? When your opponent rolls a 6-sided die to activate a card effect or skill, apply the following skill. Once per turn, roll a 6-sided die. If your die result is higher than your opponent's, negate your opponent's die roll. Veoma prosto i malo specifično. Dobar skill ako se igra protiv nekog ko baca kockice. Tako da jedino je to super, inače ovako je katastrofa skill. Jedina povezanost je što sam super našao ovaj neki art Solomona i našao sam tu kartu The Legendary Gambler i povezao sam je da eto imam takav skill. I realno kad ovako pogledam mladog Solomona, pa malo matorog Solomona, pa onog skrivenog Solomona i Ancient Egyptian Solomona, baš super izgleda, realno. Dobro, idemo dalje da vidimo njegov špil, ali mislim džaba vam pokazujem kada je to sve ostalo isto, bukvalno karte koje on davno koristio. Dobro, ovo sam isto imao u tom špilu kad sam pokazivao, ali da, evo možda je ovo novo, pošto ovo nije imalo u speed duelu kada sam snimao njegov špil, i ovo je da dodatak, tako da Solomon Muto, ostavit ćemo ga kao legendarnog gamblera. Sljedeći karakter koji je bio misteri, to je Profesor Hawkins, Arthur Hawkins. Izmjena u njegovom špilu je samo ta u
to ja mislim skillu, imenu skilla. Inače mislim da su svi skillovi ostali isti. Eventualno ako ima neka promjena, moja je to ovdje mala promjena, malo sam izmenio ovaj skill da bude malo funkcionalniji. Ajde vidimo, when you activate this skill, choose one face-up monster on your side of the field, equip this card to that monster, then place this card in your central spell trap zone as equip spell. Monster equipped with this card increases its original defense to 3000 and its original attack becomes 0. Also, you can switch it in face-up defense position. Once per duel, you can reduce its defense by 500. Then all monsters on your opponent's side of the field can only attack that monster. Bukvalno Shield of Magnetism, odnosno ona spell karta koja se kačila na shield i redirektovala atak samo na shield. Perfect Combination je ostao isti skill, možda neki radosled samo izmenjen, ali da. I Ghoul Cannon Strategy je ostao isti. Malo možda neki izmjena u redosledu reči, ali uglavnom funkcija je ista, tako da stopirajte ako vas zanima. Špilo je, ja mislim, ostao isti. Blue Eyes, ovo bi trebalo da predstavlja Millennium Shield, a po statovima isti, samo je drugi art jer ne postoji u speed duelu. Imamo gulove, to mu je, da kažemo, boss, Big Shield. Da, Big Shield mi je također replika, da kažemo, Millennium Shielda. Tako, čudo još nisu izbacili fusion između ta dva monstera, ono, haos. I to je to, uglavnom špil je, čini mi se, ostao isti, ništa sad tu dodatno, ništa specijalno i to je to. Ajmo još dva karaktera su ostala. Koji je sljedeći, šta mislite, 3, 2, 1, pogodili ste ili niste? To je Mokuba Kaiba. Mokuba Kaiba nema svoj špil, ali zato nema ni skill. Zapravo nema ništa i morao sam ja da pravim. Imamo savršenu izmjenu, dodao sam mu lepo ime gore. Cijel, da kažem, skill je ostao isti kao pre, little but powerful. Ja sam njemu dao Roid Monsterse i Beba Zmaj fuzije, tako da u tome se radi u skillu. Sljedeći iz filma, njegov skroz drugi izgled karaktera. Da, Mokuba Kaiba kad je, da kažemo, malo stariji. My Brother's Legacy, odnosno skill koji predstavlja kada Kaiba ode u Afterlife. Kaiba nastavlja njegov legacy sa Blue Eyesom i zato i ovakav skill. Sve je ostalo isto kao pre, samo je malo lepši skill. Imamo Kaiba Brothers, ne znam da sam ovo pokazivao, ja mislim da jesam. To sam napravio kao njihov tag team duel, čak sam i Kaibu uradio u ovom nekom film fazonu. I to je double fusion zapravo, možda sam mogao art malo da ih povećam, da budu malo bliži, ali nema veze, može i ovako. Skill zapravo double fusion, da, sad sam se sjetio, bio je i pre kad sam snimao i ostao je bukvalno isti kakav sam i snimio pre, takav je i sad. I zadnji skill za Kaibu, iznenadit ćete se, ali to je Princess Adina ili Adena, kako god. Sjećate se kad je Mokuba postao princeze u virtualnom svetu, odnosno to je drugi karakter, ali pošto je virtualna verzija Mokube, rešio sam da ostavim ovo kod Mokube u špilu. Eventualno, ako u nekom trenutku budem hteo, napravit ću specifičan špil za Princess Adenu, tako da može Adena protiv Mokube da se igra nekad, ali o tom potom. At the start of the duel, flip this card over. Kind and Blessed. Princess Adina skill. Apply one of the following skills. Znači, na početku duela se ovo aktivira i jedan od ovih možemo da aplavimo. Increase your starting life points by 1000. Increase your starting life points by 1000 but skip your next draw phase. Increase your starting life points by 2500 but skip your next 2 draw phases.
Ovo je preuzeto iz Duel Linksa. To je neki standardni skill za svakog karaktera. Ja sam to Adeni dao, jer ona malo predstavlja i mystical elf koja onako ima moći lečenja. I onda sam joj dao to da ima nešto vezano za life points. I to je onaj neki kao skill što boostuje ti life pointse, ali ne skipuješ draw phase, ali nešto radiš sa kartama u ruci, da li discarduješ ili tako nekako, ili ne, startuješ duel sa nešto manje karata. I ja sam to preskočio, nego skipuješ draw phase-ove i to je to. Malo sam ga zakomplikovao. Tako da, Mokuba i njegove 3 forme. Dobro, šta imamo sljedeće? Nisam pokazao špil. Špil je ovako, znači imamo fusion je špil, znači imamo plavce, imamo aligatorov mač i baby dragona kao i time wizarda, imamo 2 godese kako bi to bilo funkcionalno sve. Sad, kroz skillove imamo i roid fusione, tako da preuzeo sam dosta ovdje materijale za fusion, ima svašta. I ovaj jedan defender, to je onako zabavna kartica. Uglavnom gledano je nešto malo da bude replika na Kaibu, tako što Kaiba ima Blue Eyes-a, on ima Baby Dragona i Kaiba ima one XY set mašine, ovaj ima ove neke roidove dečije igračkice. I to je to bilo za Mokubu. Dobre kartice ima Mokuba, realno. Može tu lep špil da se odigra, to je lepa strategija. Imamo Blue Eyes-a, imamo Baby ovog, kako se zove, Alligator Sword, imamo Gymroid, kako se zove, Gyroida, Thousand Eyes Dragon, what the fuck, Thousand Dragon, Jumbo Drill i tako. Imamo ovdje neki još, nema tu mnogo kartica, ali da, to je Somebody, Droid, Fusion, Sage i Wonder Garage. Umorio sam se, ovo dugo traje i ja samo pričam. I još jedan karakter je ostao, a to je misteriozni karakter pod imenom Panik. Panik, također karakter zaboravljen koga Speedwell nije odradio, ja sam ga odradio. Imamo 3 skilla, ništa nije mijenjano, bukvalno ništa. Čak i pozadina je već bila ovakva jer sam ovo našao još odavno negdje. Samo sam menjao ovaj layout, da kažem, i to, tekst je ostao sasvim isti, samo eto malo je kvalitetnije odrađen. Burn you to a cinder, eliminator from darkness, isto bukvalno protective dark castle. Možda je ovo izmenjeno, ali ja mislim da sam već pravio video za to. Ovdje je pisalo za jednog dark monstera banišuješ, sad je 2 da bi malo oslabio taj skill. I to je to. Hvala na gledanju, na lajkovanju i subscribe-ovanju i udarite neki komentar onako da bude zanimljiv. Ako nešto vi mislite da treba da se menja ovim špilovima, skillovima naravno, javite bre, pa da izmenimo to i da bude još jače, da bude još bolje. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.